इंटरव्यू लेकर जनता के सामने रखें। अगर एक काम मिसाल के तौर पर एक सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, मान लीजिए कि 20 कैंडिडेट उसमें खड़े होते हैं, तो वो 20 कैंडिडेट के विचारधारा 20 कैंडिडेट क्यों खड़े हुए हैं, सभी का इंटरव्यू एक न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल में आना चाहिए। हमारा और एक सजेशन है, इस वक्त हमारे देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। हमारे देश में करीब 14,000 से ज़्यादा लोकल न्यूज़पेपर हैं, हर लैंग्वेज में हैं। उसी तरीके से 2011 के मुताबिक 840 टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल, अभी वो संख्या करीब 1,000 हो चुके हैं। हम आप सबसे माध्यम से दरखास्त करना चाहते हैं कि कम से कम एक BC कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ एक टीवी चैनल और कम से कम 2 न्यूज़पेपर जोड़ दिए जाए और इन लोगों से कहा जाए कि कम से कम एक आधा न्यूज़ 50% न्यूज़पेपर का हिस्सा और 24 आवर्स में से 12 आवर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में ये लोग 1 महीना पब्लिक को एक्सप्लेन करते रहें, ताकि पब्लिक को अच्छी तरीके से समझना है कि कौन सा कैंडिडेट क्या करते हैं और उनको क्यों जिताना चाहिए। सर, जनता को एक राइट्स है, जनता को राइट्स है। डेमोक्रेसी में जनता सबसे ऊपर होते हैं और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में मान चुके हैं। हम एक जनता के नाते आर्टिकल 51A को इस्तेमाल करते हुए मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि जनता को ये राइट इम्प्लीमेंट किए जाए और सभी MLA MP जो बनना चाहते हैं उसके बायोडाटा न्यूज़पेपर से छपाया जाए, टीवी चैनल से बताया जाए और ये जरूरी हो। और इलेक्शन कमीशन के कह के कि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में एक परमानेंट टीवी चैनल मुकर्रर किया जाए 1 महीने के लिए, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होती है। और उसी तरीके से 2 न्यूज़पेपर। सर, करीब इस इलेक्शन में 5,000 करोड़ खर्चा होने जाने हैं हिंदुस्तान को। 5,000 करोड़ सर, 1 करोड़ नहीं है। मैं चाहता हूं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि 1,000 करोड़ रुपया मीडिया के लिए अलग किए जाए, क्योंकि मीडिया के लोग जो काम करते हैं सर, उनको भी कुछ खर्चा पानी चाहिए। उसको जरूरी है ये पैसे, ताकि वो पूरी ईमानदारी से 18 घंटा पब्लिक डोर टू डोर जाके जनता को इंकरेज कर सके और उसका प्रचार कर सके। सर, मीडिया एक ऐसी है जिसके जरिए हमारी डेमोक्रेसी डेवलप हो सकता है। सर, मीडिया को चांस देना चाहिए। मीडिया काफ़ी मेहनत करते हैं, हमारे रिपोर्टर, टीवी रिपोर्टर हो या न्यूज़पेपर रिपोर्टर हो, काफ़ी मेहनत करते हैं लोग, लेकिन उनका शिकायत है कि उनको उनकी पारिश्रमिक उतना नहीं मिलते हैं, क्योंकि न्यूज़ मीडिया प्राइवेट होते हैं। तो इसीलिए सर, हमको चाहिए कि ये जो इलेक्शन कमीशन जो यहाँ वहाँ जो पेपर चिपका रहे हैं, यहाँ वहाँ जो एडवर्टाइजमेंट देना है, उसकी जगह मीडिया को फिक्स किया जाए। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक मीडिया, एक न्यूज़ पे, 2 न्यूज़पेपर और एक टीवी चैनल बिल्कुल फिक्स किया जाए। सर, अगर डाउट है, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में इस प्रकार 14,000 से ज़्यादा न्यूज़पेपर हैं और 1,000 करीब जो है ना टीवी चैनल्स है सर। अच्छा, इसके बाद कुछ बातें मैं ये रखना चाहता हूँ इससे पहले कि कन्वर्सेशन शुरू करें, कि देखिए जनता के राइट्स, हमारे जनता को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी राइट्स दिया है सर। हमारे जो जनता है, इन लोगों को राइट है, आर्टिकल 51A की तरह हमारे को ट्रेमेंडस राइट दिए हुए हैं। उसके अलावा हमारे को जो ये है, हमारे पास जो 325 है, 326 है, 315A है, 15(1) है, 15(6) है, 29A। तो हमारे पास फंडामेंटल राइट में 15A में कहा जाता है कि अगर माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब कोई रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं, बल्कि अगर आप लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, आप कल्चरल माइनॉरिटी है या किसी भी किस्म के माइनॉरिटी है, तो उसके हिसाब से आप अलग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। उसी तरीके से आर्टिकल 16 में भी वही कहा जाता है। आर्टिकल 29 में ये बताया गया है। तो ये तीनों आर्टिकल को अगर अपन मिला के पढ़ें, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 29(1), ये तीनों को हर कम्युनिटी को राइट्स दिए गए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हर स्टेट की ये बात है कि गिने चुने 2-4 कम्युनिटी नीचे से ऊपर तक राज करते हैं। आंध्र प्रदेश को अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर 2 कम्युनिटी राज करते हैं। बंगाल में अगर देखेंगे, वहाँ पर भी 2-3 कम्युनिटी राज करते हैं। बिहार, अगर उत्तर प्रदेश को भी देखेंगे, वहाँ पर भी 2-3 कम्युनिटी राज करते हैं। जबकि हिंदुस्तान में 6,748 कैस्ट ग्रुप है सर, 6,748 कैस्ट ग्रुप है। और जहाँ तक हमारा नॉलेज है कि 90% केसेस में वो अपने बेटे बेटी का शादी अपने कास्ट में करते हैं। सर, इसका कोई वजह है और इसको अपन नहीं छोड़ सकते हैं, इसको बना के रखना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सब
देन आर्टिकल 325, 326, आर्टिकल 15A, 16A और 29A को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन से दरखास्त कीजिए और इसका प्रचार करने के लिए कहिए। उसी तरीके से सर इलेक्शन कमीशन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शन कमीशन कोई भी मेंबर को, कोई भी कैंडिडेट को कैंडिडेट नहीं बना सकते जब तक उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज न हो। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 2 आर्टिकल दिया सर, 1 इज 84 पार्लियामेंटेरियन के लिए और जो है 173 वो एमएलए के लिए। 184 में 3 सब आर्टिकल है, 84A, 84B और 84C। ये तीनों के अंदर सिर्फ जो है हमारे जो इलेक्शन लॉ जो बनाया गया है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल है वो 83, 84C के हिसाब से है सर। 84A और 84B को टच नहीं किया गया है। 84A में कहा जाता है कि उसका मिनिमम एज होना चाहिए 25 साल और 84B का मतलब होता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन का कसम खाना है इलेक्शन कमीशन के सामने। तो इन्हों कॉन्स्टिट्यूशन कसम कैसे खा सकते हैं सर अगर उसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं हो। मैं इससे पहले मैं आपको बताया सर कि एक आदमी को टीचर नहीं बना सकते अगर वो इलिटरेट है, एक अंधे को हम लोग जो है ड्राइवर नहीं बना सकते सर। तो ऐसे कई चीजें हैं और उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हमारे तमाम एमएलए एमपी जो खड़ा होना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिटी होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज इज द टॉप मोस्ट, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। ईच एंड एवरी candidate who wants to become MLA or MP has to be familiar with our constitution, that is Constitution of India, and it is the duty of the Election Commission of India to see that whether those candidates having that much qualification or not. The other qualities are secondary, and anyhow the Parliament has not changed that article. So as long as it is in the Constitution, that it is job of the Election Commission to follow it, but Election Commission is not following it. So accordingly, Election Commission is not doing his job according to the Constitution of India, and his job is against Article 13, which is tantamount to rejection. आर्टिकल 13 ये बताते हैं कि कोई भी अथॉरिटी अगर हिंदुस्तान में कुछ काम कर रहे हैं और वो आर्टिकल 13 के हिसाब से नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हो। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 के हिसाब से काम करना है। आर्टिकल 324 के और उसके साथ अपने को यह देखना है कि उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करते हैं नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं फॉलो करेंगे तो ये जनता का जिम्मेदारी है कि उनको करने लगाना है। तो इसलिए हम सबसे दरखास्त करते हैं, सभी मीडिया पर्सन से भी दरखास्त करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमारा कुछ भी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, सिवाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक आर्टिकल को छोड़ के जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा गया है। हमारे पास कोई भी जो है डिफरेंस नहीं आते हैं। चलिए उनके अंदर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है सर, खाली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम लोग पूरे पॉलिसी को स्टॉप नहीं कर सकते। तो हमारा आपसे दरखास्त है कि जब तक हम लोग आर्टिकल ये सिविल कोड के बारे में कोई प्लान नहीं कर लेते, सभी कम्युनिटी मिलकर बाकी आर्टिकल को डेवलप किया जाए। ना तो हमारे हिंदू भाइयों को, ना तो मुस्लिम भाइयों को, ना तो क्रिश्चियन भाइयों को इकोनॉमी के ऊपर कोई डिफरेंस है, सभी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। तो ऐसे सारे आर्टिकल्स को डेवलप किया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट इंडिविजुअल हो, पार्टी की तरफ से हो, अगर वो मैनिफेस्टो दे रहे हैं तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से अलग नहीं होना चाहिए। ये लोगों को उससे मिला होना चाहिए और जब तक इलेक्शन कमीशन उसमें से मोहर नहीं मार देते तब तक वो स्टडी मटेरियल वो पब्लिक के नहीं जाना चाहिए। सर हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम नहीं होने की वजह से काफ़ी लोग आज भी बहुत इलिटरेट हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है। ये लोग ये जो है ना कुछ एजेंट लोग उनको पैसे देके किसी कैंडिडेट को जिताने के लिए उनको मिसगाइड कर रहे हैं सर। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा है। कभी कभी मुझे लगता है सर, हमारे दोस्तों को लगता है कि हम लोग मेजर रेस्टोरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जापान की मेजर रेस्टोरेशन ये 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में हुआ था सर, जिसके बाद जापान एक बहुत बड़ा सुपर पावर तो बने, लेकिन इतना बड़ा सुपर पावर बन गए कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिमाकत करने लगे। और वही वजह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 एटम बम घुस गए, सिटी में गिर गए और काफ़ी नुकसान होना पड़ा। तो हमारे को चाहिए कि एक सही तरीके का डेवलपमेंट, ना कि किसी एक आदमी के ऊपर पावर देने से नुकसान है।
हमारे को चाहिए कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में जो एमएलए के खड़े होते हैं पब्लिक उसको देख समझ कर चुने, और वो तभी चुन सकते हैं जब उसके ऊपर डिस्कस हो, और तभी डिस्कस हो सकते हैं जब उसके बारे में जानकारी हो। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर, लेकिन अभी तक मुझे ये पता नहीं था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कितने मेंबर खड़े होते थे। हम टीचिंग लाइन पे थे और बस अपने लाइन पे खुश थे कि एक दो कैंडिडेट को जाते थे, मेजर रिलीजन मेजर पार्टी के, बाकी छोटे छोटे कैंडिडेट को हम नहीं जाते थे। लेकिन आज स्टडी करने के बाद पिछले 5 साल से, आप पिछले 3 महीने से जो आप लोग इस लाइन में स्टडी कर रहे हैं, अभी मालूम हो रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से करीब 20-25 कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन पब्लिक को ये मालूम नहीं होता है। सर, इलेक्शन कमीशन का ये जिम्मेदारी मैं चाहता हूँ हमारे एक दोस्त को, सर इफ आई मेक ए मिस्टेक प्लीज सर, కొంచెం మిస్టేక్ అయితే కొంచెం చూడండి సార్. ఇప్పుడు మనం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. మీ దగ్గర ఏమైనా లెటర్ రాస్తాను ఆల్రెడీ ఆర్టికల్ 324 ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి ఉంది, అదే పవర్, అదే డ్యూటీ. అదేలాగా ఎలక్షన్ కమిషన్కు కొంచెం ఒక రైట్స్ కూడా ఉంది అని ఏం చేయాలి ఏం చేయలేదు. तो इलेक्शन कमीशन अने ड्यूटी यूज చేయాలి సరిగా, అదేలాగా అందర్ రైట్స్ సరిగా ఇస్తేమాల్ చేయాలి. రైట్స్ అంటే అనే సరిగా పని చేయాలి, డ్యూటీ ప్రకారం చేయాలి. ఆర్టికల్ 324 ఏం చెప్తారంటే అనగా సుప్రీం అనేతోటి ఎవరు లేదు, గైడెన్స్, సూపర్వైజింగ్, కంట్రోలింగ్ అన్ని చూడాలి. ఆర్టికల్ 324 తోటి ఆర్టికల్ 84 ఉంది, 84C, 84B. 84Bలో ఏం చెప్తారు అంటే ఒక క్యాండిడేట్ ఎలక్షన్ కోసం వస్తే అంటే ఆయన కాన్స్టిట్యూషన్ కా సపోర్ట్ చేయాలి. మన ఇక్కడ ఒకటి మాట సార్, ఒక మనిషికో ఒక క్యాండిడేట్కో కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి ఏం జానకారీ లేదు, ఏం తెలుగు లేదు. ఆయన చెప్తారు నేను ఇండియాకి కాన్స్టిట్యూషన్ को అలా సపోర్ట్ తీసుకుంటాను, అది ఏం అర్థం అవుతుంది చెప్పండి సార్. ఇట్ ఈస్ రాంగ్ సార్, ఇట్ కెన్ నాట్ బి డన్. సో అదే నేను చెప్తానే कि कैंडिडेट को మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి. సార్ మీరు ఒక జాబ్ చేస్తారు చెప్పండి సార్, వితౌట్ ఇంటర్వ్యూ వితౌట్ బయోడాటా మీకు జాబ్ వచ్చిందా? లేదు. సో అందుకే ఇలా క్వాలిఫికేషన్ చూసి లేకుంటే ఎలా ఇంకా జాబ్ ఇవ్వాలి సార్? ఒక కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇప్పుడు మన 10 లాక్, ఒక ఎంపీ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక 15 to 20 lakhs క్యాండిడేట్స్ ఉంది సార్. అంతా ఒక అట్లీస్ట్ 5 crore ఫ్యామిలీ ఉంది. అంత 5 crore ఫ్యామిలీకి ఫ్యూచర్ ఒక క్యాండిడేట్ మీద ఎలా ఇవ్వాలి సార్ అనే ఒక కాన్స్టిట్యూషన్కి ఏం తెలుగు లేదు. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఒక క్యాండిడేట్ ఎవరో వస్తే అనే కాన్స్టిట్యూషన్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. మన ఒక టీచర్ బిఎడ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, బిఎడ్ సర్టిఫికేట్ చూపాలి. ఒక డ్రైవర్ ఉంది ఆర్టీసీలో, అడగండి ఒక డ్రైవర్కు ఏం కావాలి అంటే ఒక డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ చెప్పాలి. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ చూపిస్తే అని అంటే డ్రైవర్ చేస్తారు. మీరు కూడా జాబ్లో వచ్చారు సార్ మీడియాలో, మీకు కూడా మినిమం క్వాలిఫికేషన్ మీరే కూడా వచ్చారు. అడగండి సార్, ఎలక్షన్ కమిషన్కు అడగండి ఇలా క్యాండిడేట్స్ ఫిక్స్ చేస్తారు. అదే రాంగ్ సార్, దట్ ఈస్ రాంగ్ సార్. దే కెనాట్ డూ ఇట్. ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ ఆర్టికల్ 13. ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ ది లా. ఎలక్షన్ కమిషన్ now bogus vote. Now we are coming to bogus vote, how it is going on. bogus vote లో ఎలా వస్తుంది సార్? మనం 3 months पूरे एरिया चुप्पी ఏం చూసాను, ఒక్కొక్కటి కాన్స్టిట్యూషన్లో 10 to 15 ఏజెన్సీ ఉంది సార్. 10 to 15 ఏజెన్సీ. ఎవరితోటి ఒక 1000 మెంబర్స్ గ్యాంగ్ ఉంది, ఎవరితోటి ఒక 5000 మెంబర్స్ గ్యాంగ్ ఉంది, ఎవరితోటి ఒక 10,000 మెంబర్స్ గ్యాంగ్ ఉంది, ఎవరితోటి ఒక 500 మెంబర్స్ గ్యాంగ్ ఉంది. ఇది అన్ని మొదలు పార్టీ వర్కర్స్ ఉంది. స్టార్టింగ్లో పార్టీ వర్కర్స్ ఉంది, పార్టీలో పని చేశారు. ఇది ఫోటో ఐడెంటిటీ వస్తే ముందే గూగల్ పోటీ అదే కమన్ ఉంది అప్పుడు. సో ఆ టైంలో లేటెస్ట్ డిజైన్ క్యాచ్ చేశారు, 2D into 3Dలో వచ్చారు. 3D అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే
ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ పీపుల్ అయితే ముందే కూడా నన్ను చెప్పాను 35 crore పాపులేషన్ ఫ్లోటింగ్ సార్. అది ఒక్కటి ప్లేస్ లేదు. ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఉంది, రేపు సికింద్రాబాద్లో పోతుంది, ఒక 2 months తర్వాత నల్గొండ పోతుంది, ఒక 3 months తర్వాత వరంగల్ పోతుంది, ఒక 6 months తర్వాత ఆదిలాబాద్ వస్తుంది. అదే తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే జాబ్ లేదు, ప్రైవేట్ జాబ్. ఏం చేస్తారు అట్లా ఫ్యామిలీకు ఏం చేస్తారు? ఇది ఏజెంట్నా ఫోటో తీసుకుంటాడు సార్. ఫోటో తీసుకొని అని కూడా టెలిఫోన్, ఈరోజు టెలిఫోన్ చాలా చీప్ అయిపోయింది సార్. మక్కా మస్జిద్ బెగర్స్ దగ్గర కూడా సెల్ ఫోన్ ఉంది సార్, ఎందుకంటే చాలా చీప్గా ఉంది. సో అనే టెలిఫోన్లో అనే నంబర్ ఇస్తారు ఒకటి, చూడు బాబు ఎలక్షన్ వస్తే మాకు కాల్ చేయాలి, ఎలక్షన్ వస్తే నాకు కాల్ చేయాలి. కాల్ చేస్తే అప్పుడు ఏం చెప్తారు, ఓకే రండి మీకు ఒక 10 ప్లేస్ పోవాలి. ఇదైతే ప్లేస్ మా గాడి ఉంది, వెహికల్ ఉంది, వెహికల్ తోటి ఈరోజు ఇటా పోవాలి. 10 ప్లేస్లో మీరు ఓట్ ఇవ్వాలి. ఎవరు ఏదో చెప్తే నేను నా పేరుగా అడుగు, ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఇక్కడ ఇంక ఉంది కదా, ఇక్కడ నీకు బ్యాండేజ్ చెయ్యి, ఒక రూపీ 1 రూపీ 2 రూపీస్లో వస్తుంది, అదే బ్యాండేజ్ పెట్టు. టోటల్ బోల్కో 500 రూపీస్, ఒకటి బోల్కో 500 రూపీస్. డ్రింక్స్ ఫ్రీ ఉంది, బిర్యానీ ఫ్రీ ఉంది, అన్నీ. ఒక రోజు మీరు ఏం చేస్తారు చేయండి, ఒకటి రోజు. సో ఇదేలాగా అలా మిస్యూజ్ చేస్తారు సార్. లాస్ట్ టైం మనం చూసాను, ఒక క్వీన్ సిటీలో ఒక వెరీ టాప్ మోస్ట్ జెంటల్మెన్ కేమ్ టు ఎలక్షన్, highly qualified, highly familiar, I am not going to say the name, and every household known, his name is known to every household.